Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan membaca syarah salah satu usul oleh Syekh Shaleh Al-Syekh, membaca matan. Baik. Qala al-Imam al-Mujaddidu Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhabi ajazallahu lahul masubata wal maghfirata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Asyarhu penjelasan. Qala Syekh rahimahullahu fi awali hadhihi risalati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata di awal risalah ini, I'lam rahimakallahu atau I'lam rahimaniyallahu wa iyyaka. Ini ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Semoga Allah, atau ya'lam, semoga Allah memberikan rahmat kepadaku dan juga kepadamu. Hadza fihi at-talattuf. Dalamnya mengandung at-talattuf, kelembutan. Fihi tambihun ila anna mabna hadzal ilmi ala talattufi, bahwasannya pondasi dasar ilmu dibangun di atas kelembutan, talatuf. Wala rahmati lil muta'allimina, dan di atas rahmat, kasih sayang kepada pelajar, kepada orang yang belajar. Li'annahu da'alahu birahmati, karena Syekh mendoakan kepada para pelajar, pada penuntut ilmu dengan rahmat. Wa kanal ulama'u yarwuna wa yurawwuna liman ba'dahum fi man talabal ijazata fil hadisa arrahimuna yarhamuhumur rahman. Dan para ulama senantiasa meriwayatkan yurau, dan diriwayatkan dari mereka, liman ba'dahum, oleh orang setelah mereka, fi man talabal ijazah, pada orang yang ingin mendapatkan ijazah, ya ijazah hadis, sanad hadis. Hadis arrahimuna yarhamuhumur rahman. Ya, ini namanya hadis musalsal. Nah, nanti ini ada penjelasan. Wa hadzal hadisu wal ma'rufu inda ahli ilmi bil hadisi bil musalsali bil awwaliyati. Hadis ini dikenal di kalangan para ahli ilmu hadis dengan hadis musalsal bil awwaliyah. 5. Al-jawabu li anna kulla rawin yaqulu liman ba'dahu wa huwa awalu hadisin sami'tuhu minhu. Kenapa dinamakan musalsal? Ya, musalsal itu kan rangkaian. Ya, ini ada keterangannya di footnote. Al-musalsalu huwa ibaratun an bu'i rijalil isnadi wa tawarodihim fihi wahidan ba'da wahidin ala sifatin aw halatin wahidatin wa yanqasimu dzalika ila ma yakunu sifatan lirriwayati wa tahammuli wa ila ma yakunu sifatan lirruwati aw halati lahum. Untuk muqaddimah Ibn Shalah ana usali wa thalathun. Ya, bisa dilihat di penjelasannya lebih lengkap di Muqaddimah Ibnu Shalah, nau jenis yang ke-33 halaman 275, dan Fathul Mughis lis-Sakhawi.
Jilid ketiga halaman 57 tentang musalsal bil awaliyah. Karena likulla rawin, setiap rawi yang meriwayatkan hadis, yaqulu liman ba'dahu, berkata kepada orang setelahnya, rawi setelahnya, wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Ya, ini kata yang sama ya. Wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Fa ulama'ul hadisi yarwuna hadzal hadisa litalamidatihim wa yakunu awwala hadisin fima yarwuna ala wa huwa hadisi arrahimuna yarhamuhumur rahman. Ini hadis yang pertama yang mereka riwayatkan kepada murid-murid mereka. Wa fil ijazati tara anna kulla syaikhin yaqulu an syaikhihi hadasani fulanun wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu min. Dan di dalam ijazahnya jika terlihat ijazah berarti ini berupa selembar kertas ya. Kertas, nanti setiap syekh berkata dari syekh sebelumnya, dari guruna, hadasani fulanun, telah memberitahukan kepadaku fulan, wa huwa awalu hadisin sami'tuhu minhu. Qala hadasani syaikhi fulanun wa huwa awalu hadisin sami'tuhu minhu ila an yasila ila muntahahu, sampai ke rawi yang paling atas, yakni nanti sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Qala al-ulama'u sababu dhalika anna mabda hadzal ilmi ala rahmati wa natijatuhu ar-rahmatu fid dunya wa ghayatuhu ar-rahmatu fil akhirati. Ulama berkata sebabnya karena pondasi ilmu ini di atas sifat rahmat, dan buahnya adalah rahmat di dunia, dan tujuannya adalah rahmat di akhirat. Waliyada nabbaha syaikhu rahimahullahu ala dzalika tanbihan latifan daqiqan haitsu qala ya'lam rahimakallah. Maka itu syekh menekankan penekanan yang dengan latifan daqiqan, yang lembut serta dalam, maknanya dalam, haitsu qala, ketika beliau berkata ya'lam rahimakallahu wa huwa du'aun lil muta'allimi wirrahmati li'anna mabna ta'allumi bainal muallimi wal muta'allimi huwa at-tarahumu kullin bima yunasibuhu. Ya, dasar pembelajaran antara guru dan murid itu adalah tarahum, saling mengasihi satu sama lain dengan kadar yang benar. Qauluhu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Kata beliau, wajib atas alaina, kita, untuk mempelajari 4 perkara. Al-wujubu hahuna al-maqsudu bihi. Al-wujub, wajib pada kalimat di sini maksudnya adalah ma yashmulul wujubal aini wal wujubal kifai. Maksudnya wajib itu adalah yang mencakup wajib ain atau fardu ain dan wujub kifayah, wajib kifayah atau fardu kifayah. Baik.
Kemudian apa 4 perkara itu? Syekh melanjutkan, al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yakni ilmu. Ilmu apakah ilmu? Mengetahui Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini yang pertama. Asyarahu qala rahimahullah, al-ula al-ilmu ay al-mas'alatul ula mimma yajibu alaina an nata'allam maha wujuban ainian hiya al-ilmu. Ya, perkara pertama yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya secara aini, fardu ain adalah ilmu, wa huwa ma'rifatu salasatil usul, mengenal 3 perkara, 3 pokok. Yang pertama ma'rifatul abdi rabbahu, ma'rifatul abdi dinahu, wa ma'rifatul abdi nabiyahu. Seorang hamba mengenal Rabbnya, seorang hamba mengenal agamanya, seorang hamba mengenal nabinya. Famislu hadal ilmi la yanfa'u fihi taqlidu wal wajibu fihi an yahsulahu al-abdu bidalilihi wal ibaratul masyhuratu inda ahli ilmi anna taqlida la yanfa'u fil aqaidi bal budda min ma'rifatil masaili allati yajibu i'tiqaduha bidaliliha wa hadha dalilu a'ammu min an yakuna nassan min al-Qur'ani aw min sunnatin aw min qawli sahabin aw min ijma'in aw qiyasin wa sayati tafsilud dalili insyaallah ta'ala fi maudhi'ihi. Maka ilmu semisal ini itu tidak bermanfaat di dalamnya taklid tidak bermanfaat pada ilmu ini. Yang wajib di dalam ilmu ini adalah mengetahui, seorang hamba mengetahui dengan dalilnya. Dan ibarat pengungkapan yang masyhur, yang terkenal di kalangan para ulama adalah bahwasanya taklid tidak bermanfaat dalam perkara akidah, akan tetapi harus mengenal masalah, mengenal perkara pembahasan ini yang wajib untuk diyakini dengan dalil-dalilnya, bahwa dalilu a'ammun min, dalilnya itu a'ammun, lebih umum dari nas pada Al-Quran atau sunnah, hadis atau perkataan sahabat atau ijma atau qiyas. Maka akan datang perincian dalilnya insyaallah ta'ala fi maudhi, pada tempatnya, pada pembahasan yang akan datang. Wa taqlidu la yajuzu fil aqaidi inda ahli sunnati wal jamaah. Taklid maksudnya mengikuti saja tanpa tahu dalilnya itu tidak diperbolehkan pada masalah keyakinan. Ini merupakan pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Footnote-nya qala Safarini rahimahullah qala ulama'una wa ghairuhum yuhramu taqlidu fi ma'rifatillahi ta'ala wa fi tauhidi wa risalati wa kada fi arkanil islamil khamsi wa nahwiha mimma tawattara wastahara indal imami ahmada wal akthari wa dzakara abul khattab an amatil ulama'i wa dzakara ghairuhu anahu qaulul jumhuri. Walau fi syarh tahrir qala wa atlaqal hal khulwani wa kadha khulwani min ashabina wa ghairuhu man taqlida fi usuluddin intaha. Jadilah di Lawami'ul Anwar karya Safarini, kemudian dilihat juga Al-Musawwadatu fi Usulil Fiqh li Al-Taimiyah, dan tafsir Qurtubi, tafsirah li Syairazi, wal Masul li Razi, wa Rawdatun Nadir, wa Kashful Qina lil Buhuti. Nah, kita teruskan ya. Jadi enggak semua catatan kaki kita baca. Wa taqlidu la yajuzu fil aqaidi inda ahli sunnati wal jamaati.
wa kadzalika la yajuzu indal mubtadi'ati minal asy'ariyati wal maturidiyati wal mutakallimati. Bahkan di sisi mubtadi'ah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan kaum filsafat tidak diperbolehkan taklid pada perkara akidah. Mutakallimah, ahli kalam. Lakin nantabihu ila anal wujuba inda ahli sunnati yakhtalifu anil wujubi inda ulaika fi hadhil mas'alati. Taqlidu inda ahli sunnati wal jamaah yakhtalifu an taqlidi inda ulaika. Fa ulaika yarawna anna awwala wajibin huwa an-nadhar. Ini ada catatan. Apa kita baca ya? Atau fala yasihul imanu illa idza nadhara wa yaksuduna bin nadhari an-nadharu fil ayatil mar'iyati fil ayatil kauniyati yanduru ila samai fa yastadillu ala wujudillahi azza wa jalla bin nadharihi. Amma al-sunnati fa yaquluna yajibu an ya'khudha al-haqqa bid dalili wa hadha ad-dalilu yakunu bil ayatil mutalawwati fa ulaika yuhilluna 'ala al-ayatil kauniyatil mar'iyati binadaril baligi wa amma ahli sunnati wal jamaah fa yaquluna la budda minan nadari fi dalili la li ajlil istinbati walakin li ajli ma'rifati anna hadha qad jaa alaihi dalilun. Ini beda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan mubtadi'ah tentang definisi wajib mengetahui dengan dalilnya maksudnya apa, dan taklid, apakah taklid itu apa pengertiannya. Lakin hada fi ayyil masaili yakun al-jawabu fil masailati la yasihu islamul mar'i illa biha mislu ma'rifatil muslimi anna Allah azza wa jalla huwal mustahiqu lil ibadati duna ma siwahu fala budda an yakuna indahu burhanun alaihi ya'lamuhu fi hayatihi walau marratan liyakuna qad dakhala fi hadha ad-dini ba'da ma'rifati dalil wa li hadha kana ulama'una yu'allimuna al-amata fil masajidi wa yafadunahum hadhihi risalata ihlatat al-usul li ajli idhami sya'nil amri. Ya, perkara ini, masalah ini yang perkara ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama ini penting. Oleh karena itu ulama-ulama kita mengajarkan ammah, masyarakat umum, awamnya, mengajarkan pada masjid-masjid dan menghafalkannya. Ya, masyarakat menghafal risalah ini, yakni risalah salah satu usul, karena besarnya perkara yang disebutkan. Fa qauluhu al-ula al-ilmu hadhihi awal lil masaili al-arba'i allati yajibu alaina ta'allumuha wa hiya al-ilmu wal ilmu ajmaluhu wa huna bima sayati tafsiluhu fi risalati salah satu usul fi risalati syarhi lihadal wajibil awwali. Maka ilmu yang dimujmalkan yang kita bahas secara umum di sini adalah akan datang perinciannya pada risalah ini. Ya, syarhal wajib lihadal wajibil ula.
Penjelasannya atas kewajiban yang pertama ini akan dirinci. Belum mengakhiri untuk perkara yang pertama ini, kita baca footnote. Ini footnote di ini hada ay masalahnya kun. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu la yajuzu taqlidu fi ma yatlubu fihi al-jazma wala yusbitu illa bidalilin qat'iyyan wa yajuzu taqlidu fi ma yatlubu fihi dan wa isbatahu bidalilin daniyin wala istihada fil qat'i. Undur musawwadatu fi usulil fiqh li ahli Taimiyah. Jadi baca keterangannya ada musawwadah fi usulil fiqh oleh ahli Taimiyah. Halaman 408. Baik. Insyaallah akan kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.